مرحبا بكم في القناة التعليمية Elvia Academy. هوني تلقاو دي résumés du cours, des corrections d'exercices, des corrections de devoirs. Mais 7e année de base حتى chez le baccalauréat في 6 matières différentes, maths, sciences, physique, arabia, anglais ou français. N'oubliez pas de partager les vidéos, de mettre la mention j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne Elvia Academy, la chaîne YouTube. اليوم باش نشوفوا le premier chapitre pour les 3e années secondaires. Donc le chapitre هذا تلقاه في 3e maths, تلقاه في 3e sciences, تلقاه في 3e éco, تلقاه في 3e technique, 3e info. يعني الكل يقراوه اللي هو les généralités sur les fonctions اللي déjà شفتوه في 2e. راهو شفتوا بارتي كبيره في 2e لكن توا باكثر توضيح باكثر خدمه. ولي زيكزارسيس سورتو هما اللي باش يكونوا différents من niveau الاخر. Mais le cours en lui-même il va rester le même. Donc نبداو. On va rappeler, donc هذوما من 2e, le domaine de définition d'une fonction f est l'ensemble des réels x pour lesquels f existe. On le note df. Exemple, f égale 1 sur x, f existe si seulement si x différent de 0. Ceci signifie que df égale r étoile. باهي. Donc شنو هي الدومين دو ديفينيسيون en fait؟ هو وقتاش الفونكسيون تكون موجوده، وانا وقتاش نلوج في نوعيه لي فونكسيون اللي باش نراوهم توا. نلوج وقت اللي تبدا عندي un quotient a sur b, il faut que le dénominateur soit non nul. ونلوج وقت اللي عندي racine carrée يلزم اللي تحت الراديكال تحت الرacine يكون supérieur ou égal à 0. هذوما لي كا اللي domaine de définition vraiment يولي لازم. Les fonctions linéaires, affines, polynômes, هذوما الكل domaine de définition تاعهم c'est tout R. Fonction sinus, cosinus, اللي باش نشوفوهم الكل الدومين نتاعهم tout R. D'accord? Alors, نشوفوا من بعد soit f une fonction définie sur un intervalle i de R, f est croissante, respectivement décroissante, si seulement si, quel que soit a et b appartenant à i, si a inférieur à b, alors f de a inférieur ou égal à f de b. باهي respectivement. تلاحظوا هنا اللي انا حطيت سي a strictement inférieur à b. Bien sûr, انا je vais pas prendre a égale b. Si je prends a égale b, f de a serait égal à f de b. باش ناخذ a strictement inférieur à b يعني مختلفين. كاين f de a تبعت يعني f de a قاعد اصغر من f de b. نقول f est croissante. ونقول strictement croissante وقت اللي تكون strictement inférieur à f de b. كاين f de a تقلبت معناتها a strictement inférieur à b و f de a supérieur ou égal à f de b يعني تقلبت الحكايه تولي décroissante وتولي strictement décroissante وقت اللي f de a strictement supérieur à f de b. Donc نعاودو نقراوها. f est croissante respectivement décroissante si seulement si quel que soit a et b appartenant à i, si a strictement inférieur à b alors f de a supérieur ou égal à f de b, respectivement f de a supérieur ou égal à f de b, f est strictement croissante, respectivement décroissante, si seulement si, quel que soit a, b appartenant à i, si a est strictement inférieur à b, alors f de a strictement inférieur à f de b, respectivement pour décroissante, f de a strictement supérieur à f de b. f de b moins f de a est appelé taux d'accroissement de f entre a et b. Remarque, si f de a égale f de b, f est dite constante. On va parler de la parité. في الباريتي فما حاجة مهمة برشا باش نعاود ونأكد عليها على خاطر c'est très important. Donc on va considérer f une fonction définie sur un intervalle i de r. f est dite paire si quel que soit x appartenant à i moins x appartient à i. والhypothèse هذه مهمة برشا. ما نجم نحكي على باريتي كي ما نعمل فيريفيكاسيون انه اذا كان x موجود في الدومين دو ديفينيسيون لوبوزي نتاعو موجود في الدومين دو ديفينيسيون. باهي عندي توا دو كا f de moins x ديما je vais calculer f de moins x. يعني انا كي يقول لي على الباريتي شنو نعمل؟ je vérifie quel que soit x appartenant au domaine moins x appartient au domaine ونتعدى ديريكت نكالكل f de moins x. كاين لقيتها égale à f de x. Dans ce cas, la courbe de f est symétrique. Dans ce cas, f est paire. Ou la courbe de f تكون symétrique par rapport à OJ, l'axe des ordonnées. كاين لقيت f de moins x égale moins f de x. Dans ce cas, f est impaire.
ou le courbe elle est symétrique par rapport à l'origine O du repère. باهي شنو هي الأهمية نتاع الباريتي؟ علاش نعمل باريتي؟ خاطر انا كي تبدا الفونكسيون نتاعي بير ولا امبير نجم نخدمها على 0 بلس لانفيني برك. كاين عندي بروبليم نتاع فالور ابسولو باش يتنحى، كاين عندي بروبليم تاع ديكروسونت وكروسونت سونس دو فارياسيون باش نخدم سونس دو فارياسيون برك كا واحد مش زوز. ومن بعد شنعمل؟ كاني بير نعمل السيمتريك نتاع البارتي بوزيتيف بارابور ا او جي، وكاني امبير نعمل السيمتريك بارابور ا او. اي لو تور يجوي في التصويره، والخدمه نخدم شطر الخدمه مش خدمه كامله. داكوغ؟ دونك هاو دي كا هذوما دي زيكزامبل. فونكسيون هذيا f de moins x égale f de x. تشوفوا عندي regardez bien c'est une parabole bien sûr تصويره. donc تشوفوا لي هنايا هذه البارتي بوزيتيف وهذه symétrique par rapport à au j. donc ça c'est une fonction paire. هذه c'est une fonction impaire. donc هذه البارتي بوزيتيف وعملت symétrique par rapport à au. هكا كيفاش يتصوروا لي فونكسيون. On va voir des valeurs minimum ou maximum. Donc, شنو معناتها minimum شنو معناتها maximum. ومن بعد باش نشوفوا شنو هو الفرق بينهم وما بين السوب والانف، خاطر فما فرق كبير. Alors, soit f une fonction définie sur un intervalle i de r et x0 appartenant à i, lorsque f de x0, et je précise bien f de x0, est la plus grande valeur de f sur i, on dit que f admet un maximum absolu en x0, c'est-à-dire f de x inférieur ou égal à f de x0, quel que soit x appartenant à i. Remarque, on dit que f admet un maximum local ou relatif en x0 s'il existe un intervalle ouvert j inclus dans i, où f de x0 est la plus grande valeur de f sur j. L'axe tawa, lorsque f de x0 est la plus petite valeur de f, on dit que f admet un minimum absolu en x0, c'est-à-dire f de x supérieur ou égal à f de x0, quel que soit x appartenant à i. Remarque, on dit que f admet un minimum local ou relatif en x0 s'il existe un intervalle ouvert j inclus dans i, où f de x0 est la plus petite valeur de f sur j. B. Le minimum هو أصغر valeur موجودة de f. يعني المينيموم il doit appartenir راهو x0 il doit appartenir au domaine. هذا ايش معناتها مينيموم؟ واصغر فالور، والماكسيموم هو اكبر فالور موجوده في الانترفال. باهي نشوفوا توا باش نشوفوها التصويره. التصويره هذه شفت ها هو الماكسيموم. الماكسيموم هو 5 ماهوش 3 راه. هذه حاجة نحب نأكد عليها، هي مكتوبة. Il ne faut pas confondre la valeur de x où f atteint son maximum 3 avec la valeur du maximum 5. ها هو الماكسيموم de f هو أعلى قمة، ريتو هو 5. 5 il est atteint lorsque x égale 3. D'accord؟ ماهوش هذا bien sûr le maximum parce que ça c'est un maximum. mais كي يقول لي توا الماكسيموم في الانترفال -8 0. في الانترفال -8 0 عندي ce qu'on appelle un maximum relatif, il n'est pas absolu. اللي هو 3. D'accord? Mais le maximum de la fonction, اللي هو الماكسيموم absolu, هو 5. باهي. طيب شنو الفرق ما بين كلمة maximum وما بين la borne sup؟ السوب مش بشرط هي ينتمي للدومين. يعني أنا مثلا ريت كي نغزل الفونكسيون هذيا، je peux dire que 6 est le sup de f. ما عندي حتى valeur أكثر من 6. نجم نقول 5,1 est le sup, mais ce n'est pas un maximum. نجم نقول moins 3 et l'inf, la borne inf. اتفقنا؟ donc عندي هوني f de x elle est inférieure ou égale à 6, je peux dire que 6 est la borne sup. وعندي f de x est inférieure ou égale à f de 3, donc 5 اللي هي f de 3 est le maximum absolu de f. Le minimum il est atteint pour la valeur moins 2. يا المينيموم ريتوها إذا كنت تفهموها بالكدا حكيت الماكسيموم المينيموم. donc le minimum il est atteint pour moins 2. هو المينيموم هو moins 2 pardon, et il est atteint pour la valeur de x égale 0. هذا ماكسيمومنا وهذا مينيمومنا. يعني الماكسيموم يلزم الفونكسيون تكون كروسونت وبعد ديكروسونت. المينيموم يلزم الفونكسيون تكون ديكروسونت وبعد كروسونت.
السوب ولا في الفونكسيون تاعي تنجم توقفوني ما عنديش ديكروسونت معناتها هذا ما تسميش ماكسيموم يولي سوب مثلا الفونكسيون تاعي جيت هنايا ووقفت جو نسي ريان معناتها من بعد شنو صار نقول هذايا سي ما بورن سوب داكوغ بيريوديسيتي هذه حاجه ما شفتوهاش في دوزيام اني دونك الباريتي شفناها في دوزيام اني بيريوديسيتي يعني بيريوديك شنو معناتها بيريوديك وهذه خاصه نلقاوها في لي فونكسيون تريغونوميتريك معناتها السينوس والكوسينوس والتانجنت alors soit f une fonction définie sur R et T un réel non nul f est périodique de période T si quel que soit x appartient à R f de x plus T égale f de x exemple شوفوا l'exemple مليح f de x égale cos x f est périodique de période 2pi علاش خاطر cos x plus 2pi هو cos x d'accord pour tracer la courbe de f شنعمل on note la partie de la courbe relative à un intervalle de longueur t généralement on est moins t sur 2 t sur 2 puis on complète la courbe par translation successive de vecteurs ti ou moins ti على اليمين وعلى اليسار هاو مثال صورنا الفونكسيون هذيا من 0 ل 2 اللي تاع الفونكسيون si je montre que c'est une fonction périodique كان قال لي راهي fonction périodique نعاود نصور على اليمين نعمل translation ريت البوان هذا باش نعمل translation de vecteur de i bon جيرون من 2 باش نمشي لل 4 باف ونزيد منا ومن هوني moins 2 ونزيد bien sûr jusqu'à la fin راهو juste عملت بارتيين les fonctions qui à x associent sinus à x plus b et qui à x associe cosinus à x plus b sont périodiques de période شنو زعما البيريود à votre avis هنا خمو فيها ترى يلا sinus à x plus b كاملة هذه شنو هي الحاجة اللي باش نزيدها ماهيش باش تتبدل يلا باش خليها لكم تخموا فيها هذه وباش تشوفوها معنا في السيت دونك الكور هذه عندي بارتي ناحيتها فما فازات باش تلقاو من ناحيين vous pouvez voir sur le site www.lva-academy.com pour voir le cours les parties اللي باش تلقى فيهم هنايا حاجات ناقصين ونقول لك ارجع لي غاديك on va voir les fonctions affines par intervalle une fonction f est dite affine par intervalle si son domaine de définition est une réunion d'intervalles sur chacun desquels f est affine. Exemple, f de x égale valeur absolue de x. F de x, elle est égale à moins x si x appartient à r moins. Et f de x est égal à x si x appartient à r plus. On est d'accord là-dessus. Donc, fonction affine par intervalle, معناتها تبدل القيمة نتاعها. D'accord? Dans ce cas, f est linéaire. Ici, on est linéaire. Linéaire, تكون affine. Sur chacun des intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini, la représentation graphique d'une fonction affine par intervalle est une réunion de deux demi-droites ou de segments de droite. Donc, مش deux, تنجم تكون أكثر زايدة. D'accord? On va voir ici une fonction, un exemple de fonction par intervalle. Donc, analysons, voici اللي هي أهم واحدة وهذه باش تلقاوها في جماعة التروisième technique surtout vous allez en avoir besoin اللي هي fonction qu'on appelle en escalier fonction en partie entière bien sûr حتى التروisième الآخرين يقراوها راه donc voici la fonction paire partie entière de base analysons ses propriétés le domaine bien sûr c'est tout R tous les réels sont représentés par l'ensemble des marches intervalles soit moins 5, moins 4, moins 3, moins 2 حتى ل 5 on ne retient que la partie entière des nombres. شنو معناتها؟ أنا مثلا ناخو 1,2 البارتي entière متاع 1,2 هي 1 ما ناخو كل بارتي entière دونك أنا x من 0 لل 1 كامل وباش نلقى 0 partie entière de 0 هي 0 ensuite البارتي entière de 0,1 هي 0 partie entière متاع 0,2 0,3 0,4 0,5 0 حتى نخلط لل 1 ديما عندي 0 نطلع لل 1 تو partie entière de 1 هي 1 ها هيك partie entière de 1,1 هي 1 partie entière de 1,2 هي 1 حتى كشي نخلط لل 2 partie entière de 2 هي 2 2,1 partie entière نتاعها هي 2 donc j'ai ce qu'on appelle une fonction en escalier نفس الشيء في الشيرة النيجاتيف
بالزيرو عندي ديما زيرو حتى كشي اللي نخلط للموان 1 من بعد من الموان 1 للموان 2 من الموان 2 للموان 3 واحنا ماشيين. Alors f de x est croissante soit sur l'ensemble de son domaine f de x supérieur ou égal à 0 fait 0 plus l'infini, f de x inférieur à 0 fait le moins l'infini 1. L'ordonnée à l'origine est f de 0 égale 0. Les abscisses à l'origine f de x égale 0 pour x appartenant à 0, 1. Les extrémums ما عندي حتى extrémum. Les extrémums هما الماكسيموم والمينيموم. هوني ما عنديش تبديله، ما عنديش croissante décroissante باش نحكي على ماكسيموم ولا décroissante croissante باش نحكي على مينيموم. دونك ثبتوا فيها مليح توا الشيما، ثبتوا فيه مليح 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 pour voir. والقيناش اللي قلت لكم عليها اي ركزوا لي شويه توا. شنو رايكم؟ خلي لكم المجال. entre temps باش نحكي لكم على السيت نتاعنا www.lva-academy.com. هذايا باش تلقاو فيه الريزومي نتاع الدرس هذايا، باش تلقاو فيه دي سيري نتاع الدرس هذايا avec plein d'autres résumés et séries. donc ما تنساوش n'hésitez pas à les consulter, à les voir. D'accord? Et surtout, abonnez-vous à la chaîne LVA Academy. ما تنساوش زاده de mettre la mention j'aime sur la vidéo إذا كان عجبتكم. ما تنساوش باش تبارطاجيوها مع أصحابكم وباش تلقاو الدومين دو بيريوديسيتي نتاع سينوس AX plus B و كوسينوس AX plus B. نقول لكم نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديدة. LVA Academy c'est une chaîne YouTube تلقاو فيها les résumés, les séries, les corrections d'exercices, des vidéos, le 7e année de base, حتى كشي البكالوريا. باي.